कनाडा को लोगों की इस वक्त अशद ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, अगले अप्लाई वीज़ा। इस वक्त अच्छा टाइम चल रहा है। ऐसी ऐसी प्रोफाइलों के वीज़ा लग रहे हैं कि मैं अब आपको क्या बताऊं। लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने कनाडा के बारे में वीडियो बनाई थी कि जी कनाडा के वीज़े जो हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के लगे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से लगे हैं। इन अदर वर्ड्स, मैंने ये भी कहा था कि जी कनाडा के वीज़ाज़ की, विज़िट वीज़ाज़ की पाकिस्तान से बारिश हुई है। ये दुरुस्त है, पाकिस्तान से कनाडा के वीज़ों की बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों के वीज़ा जो हैं वो लगे हैं। तो आज की वीडियो में मैं दोबारा आप लोगों के पास आया हूं यही बताने के लिए, और कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे आगे चलकर के जी हकीकत है जी पाकिस्तान से कनाडा के वीज़े लग रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा देखने में भी आ रहे हैं, सुनने में तो खैर बहुत आते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो देखने में भी आ रहे हैं वो भी जो है ये बात दुरुस्त है। अब इस टाइम पीरियड जो ये इस वक्त चल रहा है, इससे आप लोग जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। बाद में मुझे ना कहिएगा कि जी मैंने या दूसरे लोगों ने आपको गाइड नहीं किया, आगाह नहीं किया। तो जी इससे, इस मौके से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं जी आप उठा लें। देखें, थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद डिटेल बता दूं कि जी ये कहना मुश्किल है मेरे लिए कि जी कनाडा आखिर इतना मेहरबान क्यों हो गया है दूसरे ममालिक के साथ भी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ भी। तो मैंने काफ़ी इस बात पर रिसर्च की है, मेरी नज़र है इन चीज़ों पर। मैं अखबारात वगैरह, इमिग्रेशन की वेबसाइट्स पर भी देखता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ। कुछ दूसरे मेरे दोस्त हजरात हैं, वो भी मुझे गाहे बगाहे जो इस फील्ड में हैं वो मुझे इतला देते रहते हैं। और इसके साथ साथ मेरे कुछ लोग, मेरे जानने वाले, मेरे पर्सनल दोस्त हैं जिनका मेरे साथ बड़ा करीबी तल्लक है, वो कनाडा में मुकीम हैं और वो उधर सेटल है कुछ काफ़ी अरसे से। उनसे भी मैंने इन चीज़ों की जो है गाहे बगाहे इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ। वो उन्होंने भी यही कहा है कि जी कनाडा ने हाथ होला रखिया है यानी कि कनाडा ने कोई थोड़ी सी नरमी की है। अब जितनी भी ये मैंने रिसोर्सेज लड़ाए हैं, दो चीज़ें जो हैं मैंने जो है निकाली हैं कि आखिर कनाडा क्यों इतना मेहरबान हो गया। वो दो चीज़ें मैं ज़रा आपके सामने बयान कर दूं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है जी कि काफ़ी बैकलॉग इकट्ठा हुआ था जी, इसमें कोई शक नहीं। और मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने वीज़ा कनाडा का अप्लाई किया हुआ था जी। रिजल्ट्स जो थे बहुत डिले कर रहे थे, रिजल्ट बहुत लेट आ रहे थे। पॉजिटिव नेगेटिव तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन रिजल्ट बहुत लेट आ रहे थे। तो बहुत सारे ममालिक के फॉरेन मिशन ने कनाडा की गवर्नमेंट से जो है थ्रू प्रॉपर चैनल, जो भी उनका तरीका कार होता है उसके मुताबिक उनसे राब्ता किया। तो कनाडा की गवर्नमेंट भी जो है थोड़ा सा प्रेशर में आई है। प्रेशर से मुराद मेरा ये है कि जी उन्होंने भी फिर अपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को कहा है जी कि जी आप निपटाएं एप्लीकेशन को। रिजल्ट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका बैकलॉग इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, इनको इतना डिले क्यों का हो रहा है, 3-3 माह, 4-4 माह या इससे भी शायद ज़्यादा। तो जी उन पर भी वीज़ा ऑफिसर जो थे, इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिसर्स और इमिग्रेशन के जो डिपार्टमेंट है उस पर प्रेशर आया गवर्नमेंट का। तो उन्होंने जी फिर काम को जो है स्पीड पकड़ी। एक तो ये है। और दूसरी जो बात मैंने जो असेस किया है, जो अपनी एनालिसिस किया है मुख्तलिफ ज़राए से, वो देखने में और सुनने में और एनालिसिस यही बता रहे हैं जी कि जी कनाडा में लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है। देखें, लेबर शॉर्टेज तो कनाडा में शुरू से ही है, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा है और उधर आबादी बहुत कम है। लेकिन इस वक्त क्योंकि कोरोना के बाद दुनिया को ओपन हुए भी 1.5-2 साल ही हुए हैं, ये शायद इससे भी कम, 2 साल हुए होंगे। तो कनाडा में जो ऑलरेडी जो लेबर शॉर्टेज थी वो और ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से जो है कनाडा की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनडायरेक्टली अपने वीज़ा ऑफिसर्स को, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पुशअप किया है जी कि जी एक तो आप निपटाएं जल्दी से एप्लीकेशन को, और थोड़ा सा ना अपना पॉलिसी में जो आपका जो अपनी असेसमेंट का जो क्राइटेरिया होता है उसमें भी थोड़ी सी नरमी लेकर आएं। क्योंकि ये बातें डायरेक्टली एम्बेसीज या वीज़ा ऑफिसर्स या इमिग्रेशन का इदारा आप लोगों को, मुझ जैसे लोगों को या दूसरे जो क्लाइंट्स होते हैं वीज़ा अप्लाई करते हैं, ज़ाहिर उनको डायरेक्टली तो नहीं ये कहा जा सकता जी कि हमने नरमी की है। वो ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन वो नज़र आ जाता है जब रिजल्ट्स पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं। देखें, मेरी राय में जिसकी प्रोफाइल नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ी सी कम या लो है, उसको, मेरी ये ज़ाती राय है कि उसको इस वक्त कनाडा की ट्राई कर लेनी चाहिए। कोई हार्म नहीं है।
اب اس چیز میں آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان بھی رکھنا ہے. اب لو پروفائل یا نارمل پروفائل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس طرح میں نارملی کہتا ہوں کہ منہ اٹھا کر ویزا اپلائی کر دیں، ایسا نہیں کرنا. اب دیکھیں، اگر اب نارمل یا لو پروفائل کی میں ڈیفینیشن میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ جی اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہے، آپ کے پاس کلوزنگ بیلنس اچھا ہے، آپ کی فیملی ٹائز اچھی ہیں، اپنے ملک کے ساتھ ٹائز اچھی ہیں، اور آپ کی ٹریول ہسٹری لو ہے یا لو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایسے ممالک کا ویزا جو ہے وزٹ کیا ہوا ہے جیسے دبئی ہے، سنگاپور ہے، آذربائیجان ہے. اگر اس طرح کی بھی آپ کی ٹریول ہسٹری ہے، اور ایون کہ آپ کی ٹریول ہسٹری پرانی بھی ہے، 5 سے 10 سال، 10 سال سے زیادہ تو نہیں، کم از کم 8 سے 10 سال بھی پرانی ہے، اور ان جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں آپ نے ان کا وزٹ کیا ہوا ہے، تو آپ کو ضرور ٹرائی کرنی چاہیے میری رائے میں کینیڈا کا ویزا اس دورانیے میں. اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس نہ بینک سٹیٹمنٹ ہے، نہ ٹریول ہسٹری ہے، اور نہ آپ کے پاس فیملی ٹائز ہیں، نہ آپ میرڈ ہیں، نہ ہی آپ کے اپنے ملک کے ساتھ سٹرونگ ٹائز ہیں. صرف آپ کے اکاؤنٹ میں 60-70 لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ کے آس پاس صرف کلوزنگ بیلنس پڑا ہے. تو ایسی پروفائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا ویزا نہیں لگنا آپ کا کینیڈا کا. اس طرح یہ صرف اور صرف آپ کا ویسٹ آف ٹائم اور منی ہوگا. اب دیکھیں، یہ جو موجودہ حالات میں جو نرمی ہوئی ہے، اس نرمی کی جو ڈیفینیشن یا نرمی کا جو کرائیٹیریا ہے، اس کو بھی آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اب مثال میں اس کی آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ اب اگر ماضی میں آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر جب ویزا آفیسر کینیڈا کے ویزا آفیسر کے پاس اپلیکیشن جاتی تھی وزٹ ویزا کی، اس کا کرائیٹیریا ہوتا تھا جس کا 100 میں سے 90 یا 95 نمبر تک اس کا جو میرٹ پر اترتا ہے اس کو اس نے ویزا دینا ہے وزٹ ویزا، اور جو 90 یا 95 سے جس کا سکور کم ہے وزٹ ویزا کا، اس نے اس کو ڈکلائن کر دینا ویزا. تو اب یہ چیز جو ہے آپ نے بہت مد نظر رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے کہ جو موجودہ ٹائم چل رہا ہے اس میں صرف ہوا یہ ہے، جو نرمی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ویزا آفیسر نے جو اپنی مارکنگ کا جو کرائیٹیریا ہے، جو 90-95 تھا پہلے، اب اسے 75 کر دیا ہے، 75 کہہ لیں یا 70 کر دیا ہے، اور کچھ ریئر کیسز میں اس نے اس کو 60 سے 65 پر بھی لے آئے ہیں. تو 30 سے 35 نمبر کی اندر ہی کھاتے کرائیٹیریا میں ویزا آفیسر کے نرمی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کا کلیئرلی انڈیکیشن یہ ہے کہ موجودہ ٹائم میں کینیڈا نارمل پروفائل، اور نارمل سے اگر تھوڑی سی کم بھی پروفائل ہے، اس کو ویزا گرانٹ کر رہا ہے اور آپ کو ویزا مل سکتا ہے. اب یہ جو موجودہ جو مہربانی جو چل رہی ہے کینیڈا کی طرف سے، اب یہ کتنی دیر تک رہتی ہے اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو ویڈیو کے آخر میں میں صرف یہی کہوں گا کہ محض صرف اور صرف اللہ پاک کی کرم نوازی ہے آپ لوگوں پر، یا خاص طور پر پاکستانیوں پر. میں یہ کہہ دوں کہ ان مشکل حالات میں بھی ایک تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے آنا شروع ہو گیا ہے. کینیڈا کے وزٹ ویزا کی شکل میں آپ لوگوں کو ویزاز مل سکتے ہیں، آپ ٹرائی کر لیں. لیکن یہ اس کا ٹائم سیناریو کتنا رہتا ہے اس کا نہیں کچھ کہا جا سکتا، میں نے پہلے بھی کہا ہے. تو جو لوگ جن کی نارمل پروفائل ہے، میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تھوڑی سی چھان بین کر کے ویزا اپلائی کریں، اللہ پاک کا نام لے کر وزٹ کریں، اپلائی کریں، وزٹ کر کے آئیں، سیر کریں، خوشی خوشی جائیں اور خوشی خوشی اپنے ٹائم کے اندر واپس بھی آئیں. تو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ.